एक बॉल लेते एक्स्ट्रा बॉल खेलेंगे हम respecting the rules that govern it and participating in the true spirit of sportsmanship for the pride of our state, the honor of our nation, and the glory of sports. Jai Hind. Beginning guard.
नेशनल चैम्पियनशिप ऑफ द सेपेक्ट्रो जो गोवा में आयोजन हो रहा है, सभी इतने सारे 29 स्टेट टीम्स जो गोवा में आए हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में खास करके हमारे लोकल एमएलए मिस्टर उल्लास पुणेकर और गोवा प्रेसिडेंट ऑफ द सेपेक्ट्रो एसोसिएशन मिस्टर बाबू कवलेकर, उन्होंने जो यहाँ पे आयोजन किया इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस तरह के नेशनल गेम्स हर एक जो गोवा में आयोजन होता है, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में है, इसीलिए इस तरह के नेशनल गेम्स यहाँ पे आयोजन होता है। आगे आने वाले 5 दिन ये नेशनल गेम्स यहाँ पे चलेंगे, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और जो पूरे स्टेट से प्लेयर्स यहाँ आए हैं उनके लिए हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो अच्छी सुविधा हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, फिर एक बार उनका मैं गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर 2026 में इधर AC ये होएगा क्या? डेफिनेटली ये स्टेडियम हम आगे आने वाले 1 साल में के अंदर AC स्टेडियम हम करेंगे। स्टेट फेस्टिवल जाला त्याची बेगिनाच मिटींग हांव आपयता आनी तांकां आमच्या कडल्यान कितें अपेक्षीत आहा पळय न्ही ते पयलीं सद्या स्टेट लेवलाचेर ह्या वर्साच्यान जातलें ह्या फुडल्या ठिकाण मिटींग सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप आज आम्ही त्यांच्या आज शुभारंभ झालेलो आसा। आजपासून आज 23 तारीख ते 27 तारीख अशी 5 दिन हांगा चलतली। तेजो आतांच ओपनिंग सेरेमनी जाल्ली आसा आनी हातूंत भितर लगभग सगळ्यो स्टेटी ज्यो आसा तितल्यो पार्टिसिपेट जाल्ले आसात। गोंयांत हाज्या पयलीं बी खुबशे गोवा सेपेक्ट्रो एसोसिएशन तेन्ना हेजे पयलीं सुद्दां जे ज्युनियर सब ज्युनियर नॅशनल अशें अनेक फावटी आयोजन केल्लें आनी ह्या फावटी बी आमकां संदी दिली त्या प्रमाणे आमी केल्लें आसा। आमचे सेपेक्ट्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे आमचे ध्येय जे आसात ते आमकां ते आसात। बाकी सगळे आमचो गोवा सेक्रेटरी आमचो सूरज बाकी सगळे ऑफिशल आमी आसा आनी एक बरी गजाल आतां आमी उमेदीचे की पयर सुद्दां आमकां जेन्ना आमची नॅशनल जाली पळोवन त्या नॅशनला भितर सुद्दां आमच्या सेपेक्ट्रो फेडरेशनान सेपेक्ट्रो गेमीन जे बरे परफॉर्मन्स केल्ले जेणे करून जे आमी नॅशनल गेम भितर इनक्लूड जावन जे खेळ केलो आनी जे सरकाराची अपेक्षा आसली मुख्यमंत्र्याची अपेक्षा आसली की आमकां चडांत चड गोल्ड मेडल मेळची म्हणून सगळ्या गेमींतल्यान चड गोल्ड मेडल कोण दिले आसतले जाल्यार आमच्या सेपेक्ट्रोन ते आतां आमी सेवान तेजेर सगळ्यांक शाबासकी दिली आसा भुरग्यांक की तुमकां लागून की आपल्याक जे गोंयांत जे गोल्ड मेडल मेळपाक जाय आसले ते सगळे गेमींतल्यान तुमी सेपेक्ट्रो आमकां चड दिल्यो ह्यो आयज मेन्शन केल्ले आसा। पण हे आमी हे खेळाचे गेली 27 वर्सां जाली आमी गोंयांत 99 ते आतां 2025 पळय सगळीं 27 वर्सां आमी प्रसार करीत आसात। तातूंतले अनेक प्लेयर तयार जाले त्या प्लेयरांक अनेक बेनिफीट मेळ्ळो गोंयांत म्हणजे आमचे स्टेट लेवल किंवा नॅशनल लेवल किंवा इंटरनॅशनल लेवल सुद्दां आमचे प्लेयर जाल्ले आसात, बऱ्यापैकी खेळ केल्ले आसात आनी आमचे ध्येय जे आसात तो सेपेक्ट्रो फेडरेशनाचो इंडियाचो प्रेसिडेंट आसाच पूण एशिया फेडरेशनाचो सुद्दां तो वायस चॅम्पियन आसा आनी बऱ्यापैकी म्हणजे इंटरनॅशनल तेजो सुद्दां वायस चॅम्पियन आसा आनी सेपेक्ट्रो गेम ओवर काडपा खातीर तेंचो प्रयत्न भरपूर आसता। सगळे टीम वर्क आमची गोवा टीम जी आसात आमची भाई खराडे आसतलो सूरज आसतलो एंटायर टीम आसतली आनी बऱ्यापैकी गेली 25-26 वर्सां असो परफॉर्म केल्लो आसा जेणे करून आमी आज सेपेक्ट्रो कितें म्हणटा लोकांक खबर आसा आनी तातूंतल्यान खुबशे प्लेयर तयार जाले। आमी कितें म्हणटा सद्या आमच्यो गेमी पयलीं पारंपारीक आसतातच जावं ते व्हॉलीबॉल फुटबॉल खो खो कबड्डी आसा पण अशी नवी गेम आसली कारणान तातूंतल्यान नवे प्लेयर तयार जातात आनी आयज खेळ म्हणून असो न्ही की शिक्षणाच्या मळाचेर शिकलो जाल्यार तें काम मेळटा अशें ना जाल्यार आयज शिक्षणा बरोबरच स्पोर्ट्साक तितलो म्हत्व आसा। म्हणजे आयज हे एका परस एक भुरगे आमचे तयार जाले जेणे करून त्यांचं फ्युचर घडोवपाक हे बरें जाल्लें आसा। कितले टीमी आयिल्ले टोटल? आयज आमकां 29 स्टेटी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, 29 राज्य हांगा पार्टिसिपेट जातात, दोन्ही गर्ल्स आनी बॉयज इतली आमची 700-800 भुरगे आमचे हांगा आयिल्ले आसा। थँक्यू। सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप आज आमी त्यांच्या आज शुभारंभ जाल्लो आसा। आजपासून आज 23 तारीख ते 27 तारीख अशी 5 दिन हांगा चलतली। तेजो आतांच ओपनिंग सेरेमनी जाल्ली आसा आनी हातूंत भितर लगभग सगळ्यो स्टेटी ज्यो आसा तितल्यो पार्टिसिपेट जाल्ले आसात। गोंयांत हाज्या पयलीं बी खुबशे गोवा सेपेक्ट्रो एसोसिएशन तेन्ना हेजे पयलीं सुद्दां जे ज्युनियर सब ज्युनियर नॅशनल अशें अनेक फावटी आयोजन केल्लें आनी ह्या फावटी बी आमकां संदी दिली त्या प्रमाणे आमी केल्लें आसा। आमचे सेपेक्ट्रो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे आमचे ध्येय जे आसात ते आमकां ते आसात। बाकी सगळे आमचो गोवा सेक्रेटरी आमचो सूरज बाकी सगळे ऑफिशल आमी आसा आनी एक बरी गजाल आतां आमी उमेदीचे की पयर सुद्दां आमकां जेन्ना आमची नॅशनल जाली पळोवन त्या नॅशनला भितर सुद्दां आमच्या सेपेक्ट्रो फेडरेशनान सेपेक्ट्रो गेमीन जे बरे परफॉर्मन्स केल्ले जेणे करून
जे आम्ही नॅशनल गेममध्ये इनपूट जाऊन जे खेळ केलो आणि जे सरकाराची अपेक्षा असली, मुख्यमंत्र्याची अपेक्षा असली की आमकां चडांत चड गोल्ड मेडल मेळची म्हणून, सगळ्या गेमींतल्यान चड गोल्ड मेडल कोण दिले आसतले जाल्यार आमच्या सगळ्या क्षेत्रांत दिले. ते आतां आमी सेवान तेजेर सगळ्यांक शाबासकी दिली आसा भुरग्यांक की तुमकां लागून की आपल्याक जे गोंयांत जे गोल्ड मेडल मेळपाक जाय आसले सगळे गेमींतल्यान तुमी सेपरेट टॅक्रो आमकां चड दिल्यो ह्यो आयज मेन्शन केल्ले आसा. पण हे आमी हे खेळाचे गेली 27 वर्सां जाली आमी गोंयांत 99 ते आतां 2025 म्हळ्यार सगळीं 27 वर्सां आमी प्रसार करीत आसात. आणि अनेक प्लेयर तयार जाले, त्या प्लेयरांक अनेक बेनिफीट मेळ्ळो गोंयांत, म्हणजे आमचे स्टेट लेवल किंवा नॅशनल लेवल किंवा इंटरनॅशनल लेवल सुद्दां आमचे प्लेयर जाल्ले आसात, बऱ्यापैकी खेळ केल्ले आसात. आणि आमचे ध्येय जे आसात तो सेपरेट फेडरेशनाचो इंडियाचो प्रेसिडेंट आसाच, पूण एशिया फेडरेशनाचो सुद्दां तो वायस चॅम्पियन आसा आणि बऱ्यापैकी म्हणजे इंटरनॅशनल तेजो सुद्दां वायस चॅम्पियन आसा. आणि सेपरेट टॅक्रो गेम ओवर काडपा खातीर तांचो प्रयत्न भरपूर आसता. सगळे टीम वर्क, आमची गोवा टीम जी आसात, आमची भाई खराडे आसतलो, सूरज आसतलो, एंटायर टीम आसतली आणि बऱ्यापैकी गेली 25-26 वर्सां असो परफॉर्म केल्लो आसा जेणे करून आमी आज सेपरेट कितें म्हणटा लोकांक खबर आसा. आनी तातूंतल्यान खुबशे प्लेयर तयार जाले. आमी कितें म्हणटा सद्या आमच्यो गेमी पयलीं पारंपारीक आसतातच, जावं ते व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी आसा, पण अशी नई गेम आसली कारणान तातूंतल्यान नई प्लेयर तयार जातात. आणि आयज खेळ म्हणून असो न्ही की शिक्षणाच्या मळाचेर शिकलो जाल्यार तें काम मेळटा अशें ना, जाल्यार आयज शिक्षणा बरोबरच स्पोर्ट्साक तितलो म्हत्व आसा. म्हणटकीर आयज हे एका परस एक भुरगे आमचे तयार जाले जेणे करून त्यांचो फ्युचर घडोवपाक हे बरें जाल्लें आसा. कितले टीमी आयिल्ले टोटल? आयज आमकां 29 स्टेटी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, 29 राज्य हांगा पार्टिसिपेट जातात, दोन्ही गर्ल्स आनी बॉयज. इतली आमची 700-800 भुरगे आमचे हांगा आयिल्ले आसा. थँक्यू.